अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाइयों, शाम गरीबा का वक्त है और 10 मुहर्रम का जो दिन था वो ढल गया है। अक्सर हमारे अहले सुन्नत भाइयों के जहन में एक सवाल होता है कि इस रात जो है हमारे जो अहले शिया लोग हैं वो कौन से अमल करते हैं और कौन सा पुरसा इमाम हुसैन को देते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप सबको जो इस रात की अमल है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस रात हम कौन सा अमल करते हैं और इमाम हुसैन को कौन सा पुरसा देते हैं। बस आप सबसे एक ही गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस शब के बारे में जो अमल करते हैं, जो इमाम हुसैन को पुरसा देते हैं, उसके बारे में आप लोगों को आगाही मिल सके। बहुत शुक्रिया। حسین غریبان د حسین یتیمان خیمو کی سادگی شباب عزادار و تاسو بنن ډیر ستړي شوي تاسو لاس ورېځې متمونه وکړه تاسو لاس ورېځې ژړاوانې وکړې تاسو سینې وویلې تاسو ټټر وویل خو عزادارو ماته دا ویل چې کله تاسو مردان ختم کو تاسو ته به هر سبیل والا وړو وړو ماشومانو د یخو اوبو جامونه نیولي وو که نه وو نیولي تاسو ډېر ستړي وئ خو تاسو د حسین قدرمنې خور نه زیات نه یو ستړي د حسین مظلومې خور نه زیات نه یو ستړي مختار څه کله مصعب ابن عمیر ونیوللو مصعب ته دی مصعبه تا ټوله کربلا ولیدله ما ته دا وایه کربلا کې ټولو نه سخت وخت کوم یو مصعب سر ټیټ کړی دی په ژړا شولو دی د امیره ما دا پوښتنه مه کوه کربلا کې ټولو نه سخت وخت کوم یو نه مصعب ما ته وایه کربلا کې ټولو نه سخت وخت کوم یو ودی د امیره کربلا کې داسې وخت راغلی دی چې هغه وخت نه حسین برداشت کوی شي نه عباس برداشت کوی شي نه اکبر برداشت کوی شي مصعبه وایه کربلا کې ټولو نه سخت وخت کوم راغلی دی ودی د امیره په ژړا شو په ګوګو شو امیره کربلا کې ټولو نه سخت وخت راغلو چې د علي قدرمنې لوڼې د علي قدرمنې لوڼې څه خیمونه ووتلې دا ټولو نه سخت وخت و عزادارو
كنشبة خورو من كلثوم طرفنا ما قدر مني خوري تولي بيبيان اشتاني إيوان حسين قدر مني نور نشتا ورمنا روان شوا كون طرف روان شوا إيوان من دي مقتل طرف إيوان من دي تلي زينب يا طرف إيوان من دي علقمي طرف أصدارو خاكونا دكي مواري سكنا مفاقي سكنا مديري كون سكنا تروتا ديو مانوكا بيبي بيري سوار نان شامي خلي باش باي بيري سوار بيبي روانا شوا مقتل طرف روانا شوا عندها خاكونا دكي مفاقي سكنا مواري سكنا مديوغات وكا إيتكنا ورمنا قوداني كتلقاتا نقديش ولا إوبري هالكمنا غاقا وشو بدل مني خولي لنروغ عكوا سكنا موسخم يا وليدي سكنا موسخم يا وليدي دروني روغنا تمخومي وليدو ولا سكنا تمبوسي نيني خوكا ولو نندبابو كتامني ساريا خدي بابو كتامني ساريا خدي برورو تنكديشا ولي سكنا ربوتكا ديبيا بونكي بابا تنكيو بجنلو بابا تنكيو بجنلو دول بدان نسارنا بجنائشي مواري سكنا بابا تنكيو بجنلو أصدقارو تير محبت سيور بيري بيري سوور ولي سكنا تولولا كروري زلتكنا مستقار بودي خيمو كي هور ولا كدلو تبو ولي لمني بودي وورو سوري بكوني بابا إيوه بريان كنا معكوشو إليا مقراني سكنا بابا دروشو مقراني سكنا بابا دروشا برور بولي ولا بالبلا تون سلوانكي ولا سكنا تون سلوانكي أصدارو شراب النغولم شامي غريبوني نسير فاردي تحسين ممكن أمورد لرجلشي الله أكبر ولي سكنا خيمودتو ولي سكنا سيرو الجودتو سكنا تون سلوانكا خبي بيدك كسي سوالا بالبلد غيبونا لسنا ناس تقري موالي سكنا غيبونا لسنا ناس تقري لدروس وشاكا ودياينا موكنا لمني تروي كلا نمو ولا بدان بودي وورو ولا كدلو سنوانا شوالو غادو وكو موتا تنجاو ليانا وخيو موتا تنجاو ليانا وخيو الله أكبر يوزاليم نقديشو موتا يولا دوالي ولي مشواري موتا روكا دوالي ولي مشواري موتا روكا الله أكبر موالي سكنا بيعتو وشو موتا سليم بيعتوسكي مشواري فلوسكي الله أكبر ولا سكنا ولا بلبلي وشعب خيموتا سيدي خيموتا روستنا تخوركا ولي تخوركا ولي كونسا وبروي كونسا وبروي تدوتي أي موكدر مني مور مني تو سكنا على أدش ولا تشوري موري دليكي مورو سيدانو مورو سيدانو وبروي شامي غريبان شو تغريبانوش باشوا يتيمانوش باشوا يتيمانوش بيكي نفسنا في طاسو تياريكي ناس نادا علي قدر بدينو يتياريكي ناستي نادا حسين يتيمان تياريكي ناستي نادا حسين كوكي قوي
मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारी होती है शाम गरीबा की मजलिस, जहाँ पे हम मैदान करबला में जो शहीद हो गए थे हमारे इमाम हुसैन और उसके जितने लश्कर जो थे उनको शहीद किया था, और वहाँ पे जो सिर्फ सैयदजादी रह गई थी, उनके बच्चे रह गए थे, उनको खीमों पे जलाया गया था। उसके बाद की जो मनाजिर है उसको याद करके हम रोते हैं, हम सिर्फ वो जो है याद मनाते हैं। तो बस यही हमारी शान गरीबा में जो है वो हमारा किरदार होता है। बस मैं अभी रबीजुल से दुआ हूँ कि जितने भी मतलब इस तरह शर्पसंद लोग हैं जो शिर पे फैलाते हैं और हमारी इस आज़ादारी को मतलब गलत रंग देते हैं, परवरदिगार आलम आप उनको हिदायत दे दें और उनको राह रास्त पे ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम।